नमस्कार। जटणी ब्लॉक अधीन छणघर पंचायत कुसुमाटी ग्राम श्री श्री बालुकेश्वर रामनाट्य परिषद आनुकूल्य रे श्रीराम नवमी तथा रामनाटक चलित मास 6 तारिख ठारू आरंभ होई 19 तारिख रे शेष होईची। एही अवसर रे रामलीला कमिटी पक्षरु एक संबर्धना सभा अनुष्ठित होइतिला। एही सभारे वरिष्ठ कलाकार, राजनेता, सांबादिक, आईनजीवी, समाजसेवी समेत कमिटीर वरिष्ठ सभ्य और रामलीला सहयोग करुथिबा विभिन्न व्यक्तिविशेषଙ୍କୁ संबर्धित करा जायतिला। उक्त सभा को आईनजीवी बाउरीबंधु साहू परिचालना करिथिले। प्रणाम एवं मोर जो ग्रामवासी माने बसिचंती तांका पाखरे मु चिर नमस्कार। मु प्रथमे कहबी धन्यवाद देबी जो मानकर आनुकूल्य रे नाट्य 16 वर्ष होची 16 वर्ष 2 वर्ष होइनी 14 वर्ष चली पुणी संकल्प लेते आउ 14 वर्ष करियो बोली से पिला मान तो नृत्य करछंती नाटक करछंती 14-15 दिन बंद होई पुणी जो माने सहयोग करछंती ये बयस रे 60 वर्ष 50 वर्ष रे बुली घर घर बुली मधुसूदन नगर चिंतामण से नित्यानंद कहबो बाउरिया से माने बुली बुली डोर टू डोर पैसा आदाय करछंती एडा बड़ अनुष्ठान तां केपरि चालिबो 50 पिला 50 100 पिला दुई बड़ी खाइबे तांकु आयोजन करी एडा बड़ अनुष्ठान बंचे रखिबंती सिली भाई बुझुतंती लोचन साहब बुझुतंती सेमान को प्रथमे अनुष्ठान तरफ आम तरफ धन्यवाद देबी। अनुष्ठान चालिबो मध्य कारण मो अनुष्ठान ये नाटक अभिनय गोटे दिन पूर्व मु पिला मानकु डाकी थी से मतामत नहीं जे आ भितर 14 वर्ष अतिक्रम 16 वर्ष अतिक्रम हो जाइए 2 वर्ष कोविड रे आमे बंद करछु 14 वर्ष आमे नाटक मंचस्थ करछु या भितर 16 वर्ष अतिक्रम हो जाइए पिला को जते पचारली अरे पिला ये अनुष्ठान चालिबो ना बंद करबा पिला माने निज से निज मत देले ना ये अनुष्ठान जे चाली छी सेमती चालिबो ये अनुष्ठान केबे बंद हो नाही तेणु ये आगामी दिन में 14 वर्ष पिला माने संकल्प नहीं 14 वर्ष पिला माने नाटक कले आ 14 वर्ष पिला माने संकल्प करछंती आ 14 वर्ष राम नाटक हबो आ आमे माने समस्त ताको पछरे अछु जहां सहयोग सहयोग जहां दरकार आमे करी चालिजु करिबु मध्यम आगामी दिन रे मैं विशेष किसी समय नहीं 14 वर्ष माने 16 वर्ष धरी ए जो पिला माने ये अनुष्ठान बंचाई रखछंती समान समस्त मोर छात्र समान को प्रथम धन्यवाद देवी एवं सेपटे तब साइड जो पिला मान को से माने मोर छात्र तेणु समान अनुष्ठान को धरी बंचाई रखछंती एवं बंचाई रखा पई आउरी पुनर्बार 14 वर्ष प्रतियाय करछंती सेटा ही बड़ा कथा। अनुष्ठान बंचिबो आपण मानकर सहयोग रहइबो ग्रामवासी को सहयोग रहइबो जो मान परिचालन करछंती समान को धैर्य सहनशीलता एवं प्रचेष्टा निश्चय अनुष्ठान बंचिबो ये आशा मो संपत्ति प्रभु श्री राम पाखे प्रणाम जणाई निश्चित भावे अनुष्ठान बंचाई रखा जहाँ सहयोग कराइबो मु मध्य मो तरफ से प्रतिष्ठा करूची अनुष्ठान बंचिबो एवं दीर्घस्थायी बंचिबो एवं गुरुजन मंत्र संत गुरुजन को मोर भविष्य प्रणाम रघुनाथ आशीर्वाद रे आज हम जो नूतन पिला माने रामनाट्य आरंभ करते सीनियर जो पहले 16 वर्ष कि 14 वर्ष कोविड में 2 वर्ष बंद था आम एति आशा करवा रघुनाथ आशीर्वाद ग्रामवासी आशीर्वाद रे ये अनुष्ठान आहरी दीर्घ जीव समस्त सहयोग रे
ଆହୁରି ଆଗକୁ 14 ବର୍ଷ କରିବା ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିକି এই অনুষ্ঠানকে সর্ব সুন্দর କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି এই অনুষ্ঠাନର ସେମାନଙ୍କ ବୈଧତା ସହଯୋଗ ସଦାବେଳେ ଆଶା ଆମେ କରିବୁ ଇଏ ଗ୍ରାମର অনুষ্ঠাନ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗ ଯିବ ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗା ପବିତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ରାମଲୀଳା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଚାଲିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମ କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବି ଏଇ ରାମଲୀଳା ସେମିତି ଚାଲୁ ରହୁ କାରଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ରାମଲୀଳା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରାମଲୀଳାକୁ ଚଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନ କହିପାରିବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା କିଛି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ ଆମର ମଣ୍ଡୁରୀ ଭୂୟା ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ବାରି ରାଜ ନିତେଇ ଏମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିବା ଚାନ୍ଦା ଆଣିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବେହେରା ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ନିର୍ଗୁଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚିତ ଏ ବର୍ଷ ଏଠି ରାମଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳା ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହ୍ୟର ଆମର ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଆମ କୁସୁମାଟି ଜଳହରଲା ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଗ୍ରାମ। ଏଠି କଳା କେବେ ହେଲେ ମରିନାହିଁ, କଳା ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି। କଳାକାର ହୁଏତ ବୟସ ଅଧିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବାନମ୍ବର ବାବୁ ଥିଲେ ଏଠି ଚାକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଦିଗଙ୍ଗତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ଏଇ କଳାର ପରାକାଷ୍ଠା ଆମ କୁସୁମାଟିର ପୁରାତନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଷ୍ଠାନ 76 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମ କୁସୁମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ରାମନାଟ୍ୟକୁ ଏ ସାରା ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାମନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା। ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜୁହାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତିକି ସହାୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କୁସୁମାଟି ଗାଁରେ ଖାଲି ରାମନାଟ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିନାହାନ୍ତି। यार पराकाष्ठा कुसुमाटी गाँव नाटक सारा अंचल प्रतिपादित करने जो अहरह परिश्रम करते प्रशंसा कले भी कम हम आम समस्त कुसुमाटी ग्राम ग्राम समस्त एकाठी कौन दल ना कौन धर्म ना कौन भाषा ना समस्त आम कुसुमाटी राम श्री रघुनाथ पुरुषोत्तम मर्यादा पूरा श्री जटणीरू वीरकिशोर बारिक अंकुश न्यूज।